ଧଳା ରଙ୍ଗର ଯୋଉ ଚୂନା ଆସିବ ସେଟା କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ତାକୁ ପାଣିରେ ମିଶେଇବା ମିଶେଇକି ଘାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଳିଲା କେମିତି କେତେ ବଢିଆ ଧରୁଛି ଦେଖ ନା ନାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବେଶୀ ଟିକେ ଦୂରରେ ଦେଖ ଏ ଆମ ଦିବାଲି ସିଧା ରଖି ଜଳ ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ପଡ଼ିଯିବ ପାଣି ଆମେ ତଳେ ରଖି ଦେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପଡଲା ରହ ଆଉ ରଙ୍ଗଟା ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହୁଏ ନା ନାଇଁ ଧଳା ଦେଖାଗଲା ନାଇଁ ଏଟା ଭୁଲିବ କି हाँ सर एक छोटी छोटी करे एक गुड़ा यूज है यार गाढ़ताटा को बढ़ाई दिया गाढ़ताटा बढ़ाई देले हाइड्रोजन रो वीडियो वीडियो कर चुकी हां तो काटी वर्तमान आउ थरे आमे ताको उड़ेबा टिके गाढ़ता बढ़ाई देले मदन गुड़ा এটা স্ট্রং स्ट्रॉन्गेस्ट স্ট্রং বেস তো এই যে এদিকে টিকে পড়লা কেমন লাগা এই কাণ্ডটা দে এইথরে তার গুণ দেখছি যদি পুরা নীল হয়ে গলা गुड आफ्टरनून सर পুরাটা করে দে थैंक यू सर পুরা आपको नहीं बे सर এই গুণ খাই দাও बस दियो तो मदन झाड़ दो ये बाप रे सागे सांग कर दला ये वाओ केते नीला देखछ ना नहीं पूरा गाढ़ ठीक है